Nexi Solash 96 Germanskiy. این حالت 4 بالون. این نودی بیرونی ماشین. این نمود از کفای ماشین. داخلی سالن ببینید. داخلی سالن 4 الکتریک پاکت. پروبیگش 289,000 کیلومتر. این سی دی پلیر، коробкаш مکانیک. این حالت سالن ماشین. آره یعنی سی دی نیاش روی کاش کشیدگی. این حالت سالن کفای ماشین. یک فایمی؟ Aha, motor 16 klamne. Перебалтики вдат, якушаш. Fakat benzin mi ya gaz benzin? Gaz benzin. Расход чанте? Расходаш 90 ta sahta guftat, yani 10 ta gaz kedi. این خیلی که دیده ایستادی حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 22,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 774 2007. Opel Astra G Solash 99 Softcar. این خیلی که دیده ایستادی نمودی بیرونی ماشین. یعنی نمود از کفای ماشین. داخلی سالن 2 الکتریک پاکت، коробкаш مکانیک. این مایتافون دارد. پروبیگش 232,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین. این بگاژش. این بالونی گذاشت تابلت که. موتور якушаш, екатек, سوزجواری گاز بنزین. گازش پرستار. расход چند تا کو؟ расходаш 10 تا گاز 90 کیلومتر میگردد. این خیلی که دیدید ایستادید این چشمای پیشونه. این حالتی موتوری ماشین بسیار حالتش خوب. نرخ ماشین 33,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 833 00 36. واز 2106 سالش 85. این خیلی که دیده ایستادید نمودی بیرونی ماشین. این 4 بالون در حالت خوب. تگی نویسنده. یعنی نمود از کفای ماشین. از داخلی سالن میبینید. این داخلی سالن коробкаш مکانیک. این مایتافون. پروبیگش 94,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. سیدینی باش. درجه عالی. یعنی حالت سالن کفای ماشین. موتور 011 سوزجواری بنزین. расходаш 7 لیتر ساخته میگردد. یادآور میشین یعنی آنتیفریز به گرانندگی ماشین. این حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 18,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 780 00 38. واز 2106 سالش 91.
4 балонош дар ҳолати хуб. Мани намуди берунаи мошин. Мани намуд дасткафои мошин. Аз дохили салоншо мебинем. ин дохили салон. Коробкаш механик. Пробегаш 36000 километр. Ин ҳолати салони мошин. Сиденааш кожини. ин ҳолати салони кафои мошин. мотор 03 сӯзишвори газ бензин расходаш 10 кили 100 мегардад. 10 газ кили 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 30000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 916 05 67. ваз 2106 солаш 82. ин 4 балонош дар ҳолати хуб. ин намуди берунаи мошин. ин намуд дасткафои мошин. дохили салон. коробкаш механик. пробегаш 57000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони кафои мошин. мотор 011 сӯзишвори газ бензин. расходи инам 10 газги 100 мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 15000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 780 00 38. Toyota Camry солаш 2008. ин американкашми? дубайский буд, да? яъни ҳолати балонош. ин намуди берунаи мошин. яъни намуд аз кафои мошин. аз дохили салон мебинем. ин тренировкаш то ки ко? то охири моҳ, тренировка то охири моҳ тамом шудагӣ, на? яъни коробкаш автомат, титроник, инҷа монитор дорад, CD плеер. пробегашам мефаҳмем. пробег маълум не. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони кафои мошин. мотор 2.4 сӯзишвори газ бензин. расход чандтаго? расход? расходаш 10 газки 90 километр мегардад. ин газаш евро 14. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. ин чашкои пеш. нархи мошин 85000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 638 33 30. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзёз дореду дар фикри сабти он ҳастед? пас наворбардорони касбии студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрафт дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92
89 89 89.